Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble un cheesecake allégé et on va même préparer le coulis de fraises qui va avec. Vous allez voir, c'est super bon et super facile aussi. Salam alaikum البنات. اليوم غادي نصايبو واحد cheesecake allégé ولا مخفف من السعرات الحرارية. Pour cela, il va falloir 200 g de biscuits, le biscuit que vous préférez, des petits beurres ou Lotus ou n'importe quelle marque que vous préférez. J'aurai besoin d'un zeste de citron non traité, 40 g de beurre. Moi, dans le premier bol, j'ai deux fromages frais ou fromage ficelle et un yaourt nature non sucré. Donc, deux fromages frais, n'importe quel fromage frais que vous préférez. Vous pouvez utiliser perlé, perle de lait, jockey, n'importe yaourt, fromage frais. Et un yaourt nature, un yaourt non sucré de 125 g. Et dans le deuxième bol, j'ai 125 g de Philadelphia et 50 g de fromage carré, fromage à tartiner. Donc dans l'ensemble, j'ai 400 g entre fromage frais et fromage à tartiner. Et je vais utiliser 40 g de sucre et 30 g de miel et 3 œufs. Donc dans le saladier, j'ai mélangé mes biscuits avec le beurre et je vais les mettre dans un moule à charnière chemisé d'un papier cuisson et je vais les étaler avec le dos de la cuillère de cette façon. هنايا خديت 200 غرام ديال البسكوي، اي بسكوي كيعجبكم طحنته ودرت معاه 40 غرام ديال الزبده دايبه وخلطتهم مزيان. وهنايا كنديرهم هكا في واحد المول يكون كيتحل. غادي نحتاج الحامضه، من الافضل تكون بيو. غادي نحتاج جوج ديال دانونات ولا جبن طري ديال 100 غرام، هي 200 غرام، وواحد دانون ديال 125 غرام يكون دانون طبيعي بدون سكر. غادي نحتاج 125 غرام ديال فيلادلفيا و 50 غرام ديال هكا فروماج مربعات، اي ماركه كتفضلوا هكا، ولكن يكون جبن كريمي. غادي نحتاج 40 غرام ديال السكر و 30 غرام ديال العسل، يكون عسل زعما عسل طبيعي، و3 البيضات. في الاناء ديالكم ولا في السالادي غادي ديروا الفرماج ديال الدهن مع الجبن الطري. عندي هنايا المجموع ديالهم 400 غرام. غادي نضيف عليهم العسل والسكر والحامض المبشور. Dans un saladier, j'ai mis le fromage frais, le fromage à tartiner, le miel, le sucre et le zeste du citron. Je mets également une cuillère à soupe de jus de citron et je mélange le tout avec l'aide de mon batteur électrique ou bien d'un fouet si vous préférez travailler avec le fouet. هنايا في سالادية درت هذيك العناصر وزدت عليها حتى واحد المعلقة كبيرة ديال عصير الحامض. ودابا غادي نخلط كلشي بالخلاط الكهربائي. Une fois ma préparation est bien lisse et le sucre a bien fondu dans mon mélange, je vais commencer à ajouter les œufs un par un en fouettant entre chaque ajout. هنا كنخدم هاد الخليط ديالي حتى كيولي عندي خليط متجانس وكنحسب داك السكر داب. من بعد كنبدا نزيد بيضه بيضه وكنخلط كل مره كنضيف فيها البيض. C'est vraiment simple à réaliser et vous avez un cheesecake vraiment meilleur que ce que vous mangez dans les cafés ou dans les restaurants. فالطريقة سهلة وكتحصلوا على تشيزكيك بمذاق رائع احسن من هذاك اللي كناكلو في المقاهي ولا في المطاعم، وكديروا فيه نسبة اقل من السكر. تيجي غزال. تبعوا نصائح اللي كنعطيكم ان شاء الله غتنجح معكم الوصفة 100%. Donc ici je verse ma crème sur ma base de biscuit et je vais l'enfourner à 160 degrés pendant 45 minutes. صافي هنا من بعد ما كتوجد ليا الكريمه ديالي كنكبها على هذيك لا باز نتاع البسكوي اللي صايبت قبيله
وغادي ندخلها الفران على درجة حرارة 160 لمدة 45 دقيقة. ومن بعد غادي ندوز نصايب الكولي اللي غادي يرافق هاد تشيز كيك، كولي ديال الفريز. Donc ici je vais préparer mon colis de fraises qui va avec mon cheesecake. J'ai 200 grammes de fraises et j'ai pressé le citron. Donc c'est le même citron que j'avais utilisé au début de la recette. Pour ce colis de fraises, je ne vais pas utiliser de sucre. Je vais utiliser une cuillère à café de miel. Ça va remplacer le sucre. Ensuite, je vais bien mixer le tout. Après, vous pouvez l'égoutter ou pas et vous le placez dans une casserole et vous le mettez sur le feu pendant 15 minutes sans cesser de remuer. هنايا استعملت 200 غرام ديال الفريز مع العصير ديال الحامضة ودرت معلقة صغيرة ديال العسل وطحنت الكل مزيان. يمكن لكم تصفيوه ولا ما تصفيوش، ما كيفرق حتى شي حاجه. ديروا فوق العافيه لمده 15 دقيقه وانتم تتحركوا بلا ما تحبسوا. Et après vous avez votre colis de fraises fait maison. Donc après la cuisson de votre cheesecake, après les 45 minutes, vous pouvez vérifier et vous pouvez éteindre le four et laisser refroidir le cheesecake dans le four pendant 1 heure. هنايا من بعد ما دازت 45 دقيقه طليت على الكيك ديالي تشيز كيك ديالي وطفيت عليه الفران وخليته في الفران حتى برد لمده ساعه. دونك خليوه في وسط من الفران ما تخرجوش تفوت عليه ساعه، وابخي يمكن لكم تخرجوه وتقدموه في طبق ديال التقديم ولا في صحن ديال التقديم ديالكم. Quand vous sortez votre cheesecake du four, il est vraiment facile à démoler. Vous le placez dans un plat de présentation et vous le décorez avec votre coulis de fraises. Vous allez voir, c'est hyper bon. Vous pouvez l'accompagner si vous voulez de quelques fruits rouges, c'est encore meilleur. Et là, je vais vous couper une petite part. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne, à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Ça me fait énormément plaisir. Et de partager la recette avec vos amis. Ça fait الأصدقاء ديالي من بعد ما خرجته ذوقته هكا بالكولي ديال الفريز اللي صايبنا، ويمكن لكم ديكوريوه هكا بشويه ديال الفواكه الا عندكم هكا فريز ولا ميرتي ولا اي فاكهه اخرى تبغيو، ولا غير داك الكولي د فريز راه كافي. وغادي نقول لكم الى عجبتكم لا روسيت ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، وتخليوا لي ان بوس بلو وان كومونتير وتبارطاجيو لا فيديو. وغادي نقول لكم السلام عليكم الى الفيديو المقبل الى ان شاء الله. Je vais vous dire au revoir à la prochaine vidéo.